नमस्कार मो अनिल आपण स्वागत करुच्ची ओडिशार नंबर वन डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म अनिल एजुकेशन चैनल को। तो ओएसर समस्त यूजी पीजी स्टूडेंट मानक पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अपडेट। से गुरुत्वपूर्ण अपडेट होची आपण मानकर ओएसर असाइनमेंट आपण मानकर देखो आपंकर क्वेश्चन आसी सारी असाइनमेंट 1 रे से समस्त यूजी पीजी रे समस्त क्वेश्चन आसी सारी। तो असाइनमेंट क्वेश्चन कोड पाई परिबे, असाइनमेंट आंसर कि पाई परिबे, असाइनमेंट किपरि भाबरे आंसर आपनको अपलोड करिया पड़िबो कि असाइनमेंट स्टडी सेंटर नै जो पड़िबो केमिति लिखिबे, स्टडी सेंटर केमिति देबे, तो लास्ट डेट कोन रहिछि असाइनमेंट रे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ए गुटे भिडियो रे आपण पाई परिबे। भिडियो टिके लॉन्ग हबो किंतु भिडियो धैर्यर सहित कंप्लीट लास्ट पर्यंत देखिबे। जो मानकर फास्ट दोचन तो निहाते पर आपण मानकर ए भिडियोटी समस्तंकर हेल्पफुल हबो। तो फास्ट कथा देखंतु आपनकर ओएसयू रे असाइनमेंट रो क्वेश्चन आपनकर आसी सारिछि किंतु ओएसयू ऑफिशियल वेबसाइट रे वर्तमान सुधा आपन अपलोड हेई नथिले भी मध्य ए नोटिफिकेशन आज आपण मानको देखियो पाइबे। तो देखंतु तो ए असाइनमेंट क्वेश्चन आपण मानकर जो नोटिस टी आछि देखि पाथु आपनकर 21 तारिख पई आपनकर रिलीज हेई ओएसयू तरफ रु असाइनमेंट एथे देखंतु लेखा हेछि असाइनमेंट 1। देखो असाइनमेंट 1 कहीं लिखा जाइए मुझे संपूर्ण भाव में कहि देखो प्रत्येक सेमिस्टर देखो यूजी हो पीजी हो प्लस 3 बा पीजी पिला जो मैंने अच्छा प्रत्येक सेमिस्टर पूर्व आपंकर असाइनमेंट दुईटी हम गोटे हूँ असाइनमेंट 1 गोटे हूँ असाइनमेंट 2। असाइनमेंट 1 टा 10 मार्क विशिष्ट माने प्रत्येक सब्जेक्ट पिछा पर सब्जेक्ट हिसाब 10 मार्क आ असाइनमेंट 2 टा आपन 15 मार्क होता है माने आपन को 25 मार्क रे असाइनमेंट लिखियो पड़े ओएसयू रे। तो नियत पर सही असाइनमेंट 1 टा आसी कि दिन पर असाइनमेंट 2 आसीबो पुनी। तो असाइनमेंट 1 को माने कर आसी ना जो माने क्वेश्चन पेपर अछि जो माने फर्स्ट एवं सेकंड सेमेस्टर अछंती यूजी बा अंडर ग्रेजुएट जो माने प्लस 3 करछंती जो माने जुलाई 2025 फेब्रुआरी 2026 रे एडमिशन करथिले ता माने जुलाई 2025 और जुलाई 2026 रो जो माने एडमिशन करथिले प्लस 3 रे यूजी रे सेमानकर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर रे असाइनमेंट 1 आपनकर उपलब्ध आसी जाइछि। आ जो माने फास्ट रु आपनकर फास्ट एवं थर्ड जो माने अछंती सेमानकर कोन ना पोस्ट ग्रेजुएट माने पीजी रो जो माने अक्टोबर 2025 रे एडमिशन करथिले फेब्रुआरी 2024 रे एडमिशन करथिले फेब्रुआरी 2025 रे एडमिशन करथिले किंबा फेब्रुआरी 2026 रे एडमिशन करथिले सेमानकर मध्ये असाइनमेंट आपनकर आसी जाइछि। लगभग आमे कहया गले जे आपनकर प्लस 3 जो माने जुलाई 2025 फेब्रुआरी 2025 रे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर असाइनमेंट 1 आसी जाइछि। आ पीजी पिलांकर जो माने 2024 आ 2000 फेब्रुआरी 25 एवं फेब्रुआरी 2026 रो जो माने एडमिशन करथिले सेमानकर मध्ये असाइनमेंट 1 आसी जाइछि। तो बुझी गले प्रत्येक टी सेमेस्टर पूर्व आपनकर असाइनमेंट आपनकर दुईटी हेताए। देखो कंप्लीट भिडियोटी देखिए जो कि लास्ट पर्यंत देखिए एमती कि नुहे मुझे भिड आणुची आपण मानक ता पूर्व किसी परिश्रम करूनी आप भिडियो डायरेक्ट देखी दूचे आपको संपूर्ण भाव में क्वेश्चन पेपर किमिति किपर लिखे तार प्राक्टिकली सब आपको देखी भिडियो बनवा पूर्व मत गोटे घंटा 2 घंटा रिसर्च करा पड़े जो रिसर्च कर सारा आपको सरल भाव में मुझे बुझे पारे। तो निहत भाव आप देखो असाइनमेंट 1 जोटा आप आसी से असाइनमेंट 1 टाक देखो आप रेस्पन्सटा आप संपूर्ण भाव में ओएसयू ऑफिशियली बा आप एलएमएस पोर्टाल आपको अपलोड करेंगे। एटा कौन प्रकार स्टडी सेंटर आ लेखिक दबा पड़ो ना केवल आप लेखिकी ऑनलाइन आप डिपोजिट करेंगे कहे सर आम माने बहुत सारा पिला चेष्टा करेंगे सर आम कौन असाइनमेंट डिटिव करदेले चलो हैंड रिटिन लेखिकी आप एलएमएस पोर्टाल अपलोड करेंगे। अच्छा एलएमएस पोर्टाल जो अपलोड करेंगे देखो यूजी रो फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर एवं पीजी रो फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टर जो माने असाइनमेंट अपलोड कर समय दि जाए आप 21 तारिख आरंभ करके माने 4 या 8 पर्यंत आपको दिया जाइए जोटा कि आप समय भितर यदि करेंगे देन आपको फाइन पड़ो ना। जदि आप 5 8 रु 10 8 भितर आप करेंगे 100 टका पर कोर्स पिछा आपको फाइन पड़ो आ 11 8 रु आप 13 8 भितर कले पर कोर्स पिछा आपको 500 टका देवा पड़ो फाइन किंतु से कहे आपंकर तो आपंकर ये निर्दिष्ट समय भितर दे दिंतु कौन प्रकार फाइन पड़ो ना। अच्छा आम असाइनमेंट को जीवा पूर्व आम फास्ट आम असाइनमेंट कौन आम जापर जो मान फास्ट सेमिस्टर अच्छा जापर ना तो आम असाइनमेंट कौन आम जापर देखो यहाँ गोटे यहाँ हूँ आप देखिए ये आपंकर कौन अच्छी यहाँ एमए पॉलिटिकल आपंकर जो आप पॉलिटिकल साइंस आपंकर अच्छी देखिपे। तो देखो मुझे आपको देखिए दूसरी देखो आपंकर संपूर्ण भाव में देखो गोटे बुक्स जो कौन बुक्स पाथे आप देखिए से यूनिट पूरा 1 रु 16 पर्यंत थी। तो असाइनमेंट 1 टा यूनिट 1 रु यूनिट 8 पर्यंत आपंकर रही है। तो असाइनमेंट 2 जो आसो 8 रु 16 पर्यंत आपंकर रही है। तो असाइनमेंट 1 टा देखिए आपंकर निर्दिष्ट संपूर्ण देखो ये
फुल मार्क आपण पूर्ण संख्या मार्क आपण 10 मार्क दिया जाइए फुल मार्क आपण 10 मार्क एटा को आपण 100 वर्ड 1000 वर्ड भीतर लिखिबे एवं गुटिए क्वेश्चन लिखिबे तीनोटी क्वेश्चन दिया जाइथिबो सेतु तीनोटी भितरु तीनटा लिखिबेनी कोनोसी गुटिए क्वेश्चन लिखिबे आ गुटिए क्वेश्चन को आपनकर बोथ ओडिया और इंग्लिश जो मीडियम चाहिबे आपण लिखि परिबे किछि असुविधा आपनकर नाही। अच्छा किंतु देखंतु से भलिया भाबरे आपनकर देखंतु एटा होची कोन आपण हो देखते बीए ओडिया आपनकर देखि पाथिबे एठी ସେ ବିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1000 ୱାର୍ଡ଼ର ସେ 10 ମାର୍କର ଆଉ ଯେକୌଣସି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ଏଲ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ଆମେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତ ଆସିଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିନ୍ତୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏଠି ଚାଲବାଜି ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଲେଖିଦେବୁ ନେଟ୍‌ରେ ଲେଖିଦେବୁ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ସବୁବେଳେ ବୁକ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ଆସିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଖାଲି ବୁକ୍ସ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆମଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପିଲା ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ରଖିକି ପାସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥ୍ରୋରୁ ଆପଣ ଲେଖି ପକାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଆସେନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଆମଠାରୁ ନେଇପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଅନିଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଯାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ ଆନାଦର ମେଥଡ୍ ଦେଖିବ। ଆନାଦର ମେଥଡ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଓଟିପି ଆସିବ। ଓଟିପି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିପି ଦେଇକି ଆପଣ ଭେରିଫାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେମ୍ ଆଉ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇକି ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମୂଲ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଯାଇ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ସବୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖିବ। ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ବାୟ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବାୟ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଇଠି ଆପଣ ଗୁଗଲ ପେ ଫୋନ୍ ପେ ସ୍କାନର ସବୁ ଦେଖିବ। ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋତେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବଲ୍ କରାଇଦେବି ସବୁ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏଇ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 6372885995 ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଠାଇଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଆପ୍ରୁ ଯାଇକି ବାଇ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବେ ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଭଲ ଆନ୍ସର୍ ପାଇବେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ। ଗୋଟେ ଥର ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ମାର୍କ ଭଲ ନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଭରାଲି ମାର୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିଯିବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଯାଇକିନି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବେ ଯାଇକି ସେଠି ଲେଖିବେ। ତ ଏଠୁ ଯଦି ଭଲ ମାର୍କ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତ ବହୁତ ଇଜି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆର୍ ଆମଠୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଉଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବିଷୟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଗଲା। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1 ଆପଣଙ୍କର ଯିବ 10 ମାର୍କ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 2 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ 16ରୁ 8ରୁ 16 ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା 15 ମାର୍କ ପୁଣି ଆଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟା ପରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆମ କେଉଁଠି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ପରେ ଏଇଠି ଏଲ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଇପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ନହେଲେ ଏଲ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଏସ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଲ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଲ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାର କେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଲେଖିଥିବ ଫେବୃଆରୀ 2026 ବ୍ୟାଚ୍ କି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥର ଆପଣ ଏଇ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଆସିଥିବ ଯେଉଁ ସେମିଷ୍ଟାର ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋବାଇଲରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଟିକେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲସେ ଆସିବ। ମୋବାଇଲରେ ବି ଆସିଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 31/7 ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛି। ୟାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏଇ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ କିପରି ଭାବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ତ ଏଲ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଯାଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇ ପଠାଇଦେବୁ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସେ ସାର୍ ଆମେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍କୁ କିପରି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରୁ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଓଏସ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। କିପରି ଭାବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ କିପରି ଭାବରେ ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ କେମିତି ଏଲ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ। ଏଲ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାର କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ A4 ଜେରକ୍ସ ପେପର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନେଇ ଆସିବେ କାରଣ ଆପଣ ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାର ଲେଖିବେ। ଥରେ A4 ଜେରକ୍ସ ପେପର ଏଇଟା ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଯେକୌଣସି କଲର୍ ଲେଖିଦେଲେ
आंसर सही क्वेश्चन एटी अछि देखिले तापर आंसर को आपनकर 1000 पेज माने आपन 5 7 पेज 8 पेज जहाँ आपनकर हबो तो आपन सेटा को लेखि लेखि चलिबे ताको अपलोड करिकि ताको लेखि साला परे तार आपन फ्रंट पेज ऐड करिकि फ्रंट पेज टा किपरि भाबे ऐड करिवे ना स्टूडेंट लॉगिन आपन पाइ जिवे मु गोटे वीडियो नेक्स्ट नै आसीबी ताको आनिकि आपन गुटे पीडीएफ करिकि प्रत्येक सेपरेट सब्जेक्ट थर हम कहूँ आपंकर फास्ट सेमिस्टर 5टा सब्जेक्ट अच्छी 5टा पीडीएफ आप जो सेपरेट शो करुँच आप एलएमएस पोर्टाल ताको अपलोड करदे आपंकर असाइनमेंट टी अपलोड हो स्टडी सेंटर आपको दिवाक पड़ोनी आउ असाइनमेंट आपंकर संपूर्ण भाव में आमठू नहीं पारे एलएमएस पोर्टाल किपर रखिपारे आंसर किपर पाइपर आपंकर क्वेश्चन मत सेंड करूँ तो ये समस्त डाउट रिगार्डिंग आपको बहुत संक्षिप्त समय आपंकर बुझे देती तो निहाती भाव में आपको आशा करी भिडियो भल लगी जदि आप किसी डाउट रोचे कमेंट बॉक्स रे कमेंट्स करंतु एवं ओडिशार सबुठारु बड़ चैनल को आप सब्सक्राइब करने भूलें और चैनल टी वीडियो रे समस्त को शेयर करने जद्वारा कि समस्त पाखे इनफॉरमेशन पहुँच पार जदि आप असाइनमेंट क्वेश्चन आप बाय करार अच्छी कि किसी प्रॉब्लम रोचे आम व्हाट्सएप नंबर में मेसेज करेंगे धन्यवाद।